yung body? Unboxing iPhone 20. Ano to? iPhone 51? iPhone 51. Alay, hindi mo kagara. Ay, Siyang siya, oh. Tekno. 500 Tapos yung ma. nasa likod. Oo. 500 ma. Then speech. Bagong brand ngayon, buddy? 18 watts. Biso charge yan. Yan yung bagong brand ngayon, Cobas. Parang Okay, mukhang pindutin Cobas. na. Pindutin ka. Oops. Tekno. Ayan na, oh. Tignan natin kung maganda yung kalalabasan. Wala pa lang ano yan, pre Headset. hindi yung ano ba, yung ito, Ball? case. Guys. Meron yan. Meron yan sa loob. Kala ko ano, Realme yung ano, nalalabas. Pangit yun rin. Ano man, cellphone mo na isa? Next, Tapon mo na? United States. Filipino. United States. Foreigner eh. Ano? English? Tama yan? Tama yan, Foreigner. English yan. English. Ba't ba? Ano, Philippines. Indonesia. Philippines. Indonesia ka ba? Pakistan. Ano pa pala yan? Insert SIM card. Isip muna natin. Skype muna. Escape. Yan, sige mo lang. What? Wi-Fi. Yan. Wi-Fi tayo. Escape. Hindi. Wi-Fi. Kaya. Meron naman offline yan eh. Oo. Kaya. Sure. Paano? Okay. Susundo na parang. Ganda oh. Mura na. Maganda pa. Sparks. Hey, Sparks. Pinalik mo. Uy, ba't? Skip. Sige, skip lang, skip. Wala na. Ito, pindutin to. Kaya lang. Ano Ay. Yan. 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 Good. Patas. Check. Wala. Mga tutorial pa na to, ano? Fingerprint. Fingerprint yun? Oo. Fingerprint. Unlock mo lang. Oh, please. Password. Facebook o password. Finger lang, finger. Pattern. Ano? Gawin mo yung password pattern. Dapat i-skip lang muna natin. Oh, wala mo na password. Oo. Ah, sige, go. Madali lang na password lang muna. Hindi pa pwede rin palitan yun eh. Back lang muna natin. Sige, skip mo lang. Ano yan? Slide or... Oh, sa kanya. Swipe. Sliding. Tinuruan kayo para Ay, okay, so. Mga tutorial pala to. Yun. Virgin pa siya, virgin. Kaya boy. Okay. Okay, ang ganda. Quality. Good. Good quality. Ano pang